السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنه لا يسرني ويشرفني أن أكون بين يديكم خادما. نعم، إن للشرف بأن أخدمكم أنتم محبي الله والرسول صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga dan sahabat Nabi dan semua umat Nabi hingga hari kiamat. Kemudian kata beliau, saya merasa mendapatkan kehormatan, saya gembira sekali dan merasa terhormat dan mendapatkan keberkahan karena bisa berada di tengah-tengah kalian semua sebagai pelayan, kata beliau. Saya siap menjadi pelayan bagi kalian untuk menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة، والتين والزيتون والقلم والعصر وأشياء كثيرة، ولكن لم يقسم بحياة أحد من الأنبياء والرسل إلا بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan banyak hal. Misalnya bersumpah dengan buah tin wa zaitun dan sebagainya. Namun Allah tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seseorang, siapapun di antara manusia, di antara para nabi, para rasul, kecuali Allah bersumpah dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu wa la amruka, أقسم بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wala amrukah, dan demi umurmu wahai Muhammad, demi kehidupanmu wahai Muhammad, Allah hanya bersumpah dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Ar-Ra'uf Ar-Rahim bil Mu'minin alaihi salatu wassalam, bal huwa ra'ufun rahimun bi jami' al-makhluqat. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa nabi itu adalah seorang yang pengasih dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Bahkan bukan hanya sebatas orang mukmin, Nabi menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laqad, adik-adik diam dulu ya. Ibu tolong yang punya anak dijaga. innahu ra'ufun rahim bil mu'minin. Laqad 'allamana wa a'tana durus katsira. Keamanan. وخاصة بالأطفال، فلا حرج على الأطفال أن يأتوا ويقوموا بأعمال نصبر عليهم بالرأفة والرحمة. Khususnya Rasulullah SAW juga sangat menyayangi anak-anak. Jadi kata beliau, gak apa-apa anak-anak nakal sedikit, ya, dididik tapi dengan penuh kasih sayang. لقد آذوه أهل مكة وذهب إلى الطائف فسفهوه ورموه بالحجارة وأدنوا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. وأتى ملك الجبال، يا رسول الله أطبق عليهم الأخشدين، أطبق عليهم الجبلين حتى لا يكون منهم أحد.
رحمته ورأفته. يقول الله عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يبعث من أصلابهم من يوحد الله. Ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa penyayangnya baginda Nabi Muhammad SAW itu, yaitu ketika beliau dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Beliau berdakwah di Mekah dan ternyata tidak ada yang mau mengikuti beliau. Beliau pun berangkat ke Taif. Beliau berharap siapa tahu di Taif beliau diterima. Siapa tahu orang-orang Taif mau menerima ajakan beliau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata setibanya di Taif, Nabi justru disambut dengan lemparan, dilempar oleh batu, oleh kotoran, sampai-sampai kaki Nabi itu terluka berdarah. Melihat Nabi terluka seperti itu, terhina seperti itu, malaikat tidak terima. Malaikat penjaga gunung di Taif tidak terima, marah. Maka malaikat itu pun datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau gunung di Taif ini saya cabut kemudian saya lemparkan kepada penduduk Taif? Saya binasakan orang Taif itu ya Rasulullah." Namun kata Nabi, "Jangan wahai malaikat, jangan, biarlah mereka menolakku, siapa tahu anak-anak mereka nanti menjadi orang-orang yang beriman." ويعلمنا درسا أن حب الوطن من الإيمان. عندما يخرج من مكة فينادي مكة ويقول: والله إنك لأحب الأوطان إلي، إنك لأحب البلاد إلي، ولو لم يخرجون منك ما خرجت. Bahkan Nabi juga mengajarkan kita bagaimana agar kita mencintai negara, bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, setelah diusir oleh orang Mekah, dimusuhi oleh orang Mekah, beliau pun hijrah ke Madinah. Maka ketika Nabi keluar dari Mekah, beliau berkata kepada Mekah, "Wahai Mekah." سنوات يعود إلى مكة فاتحا. لسه لم تترجم. لم تنتهي. لسه نعم. أنت توقف. ظنك انتهي. Dikira sudah selesai menerjemahkan. Jadi ya Siti, اللغة الإندونيسية أطول. عشان كده لو تكلمت دقيقة ترجمة لابد دقيقة أو ثلاث. Saya bilang bahasa Indonesia itu lebih panjang daripada bahasa Arab. Kalau ngomong bahasa Arab 1 menit, nerjemahnya perlu 3 menit. Jadi ketika Nabi keluar dari Mekah, Nabi itu berkata kepada kota Mekah, "Wahai Mekah, di bumi ini tidak ada kota yang lebih aku cintai daripada dirimu. Engkau adalah tanah tumpah darahku, engkau adalah kampung halamanku. Kalau bukan karena aku diusir oleh orang Mekah, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ini adalah pidato Nabi, berpidato pada kota Mekah, ya, yang menggambarkan betapa Rasulullah mencintai bangsa negaranya. Dan inilah adalah ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana umat Islam itu harus cinta dengan negaranya. وبعد عدة سنوات يأتي مكة منتصرا قويا ويدخل مكة ويهدم الأصنام ويعلي كلمة الله الواحد الديان ويقول لهم: ما تظنوني أني فاعل بكم؟ يقولون بقلب منكسر الذليل: أخ كريم ابن أخ كريم. قبل قليل لقد حاربوه وطردوه، والآن عندما يكون قويا أخ كريم ابن أخ كريم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه رحمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sudah tinggal di Madinah, ternyata orang-orang Mekah belum puas. Mereka masih sering ke Madinah untuk menyerang Nabi. Banyak pertempuran terjadi karena orang Mekah nyerang Madinah. Namun setelah Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan, umat Islam kemudian memiliki kekuatan yang pada akhirnya di puncak kejayaan umat Islam
Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin dapat menaklukkan kota Mekah, Nabi kemudian berkata kepada orang-orang Mekah, wahai penduduk Mekah, coba kira-kira kalian aku apain? Setelah Nabi kuat, orang Mekah sudah lemah, sudah kalah, menyerah. Kata Nabi, coba kira-kira kalian aku apain? Kata mereka, wahai Muhammad, engkau adalah saudara yang penyayang, katanya. Artinya mereka yang kemarin bengis sekali memusuhi Nabi, menyerang Madinah, sudah kalah mereka. Kemudian ngomong begitu, engkau adalah saudara keluarga yang penyayang, pengasih, selama ini engkau adalah orang baik. Nabi Muhammad SAW tersenyum saja. Ya sekarang ngomong begitu, kemarin. Akhirnya kata Nabi, ya sudah, sekalian kalian pergilah, pulanglah kalian bebas. Nabi lepas mereka, Nabi tidak hukum mereka, Nabi tidak membalas dendam pada mereka. Demikianlah sifat kasih sayang Nabi kepada siapapun, termasuk orang-orang yang selama ini memusuhi beliau. Wa rahmatuhu tataluna wa talhaq bina, talhaq bihadhihi al-ajyal al-ba'idah an mab'ath ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. يجلس مع صحابته رضي الله تعالى عنهم عليه الصلاة والسلام ويبكي عليه الصلاة والسلام. يقولون يا رسول الله ما يبكيك؟ يقول أبكي شوقا لأحبابي وأخواني. فيقولون يا رسول الله لسنا أحبابك وأخوانك؟ يقول لا بل أنتم أصحابي. Kasih sayang Nabi bukan hanya sampai kepada orang-orang yang hidup di zaman beliau, bukan hanya tertuju kepada orang-orang yang hidup bersama beliau, melainkan bahkan kasih sayang beliau itu tertuju pada umat yang jauh hidup setelah beliau. Ceritanya pernah satu ketika Nabi itu ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menangis. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang membuat engkau menangis? Kata Nabi, aku menangis karena rindu. Aku merindukan saudara-saudaraku yang kukasihi, kata Nabi. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu yang kau kasihi? Kata Nabi, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku yang aku kasihi, yang kurindukan saat ini hingga aku menangis, mereka adalah umat di akhir zaman nanti, umat yang akan hidup jauh setelahku nanti. Mereka tidak pernah melihatku, mereka hanya mendengar saja tentangku, tapi mereka beriman kepadaku. فيقول عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي ولكن أحبابي وأخواني يأتون بآخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني وإن أحدهم كان لا يفتدي لو رآني بنفسه وماله جميع ما يملك هؤلاء هم أحبابي وأخواني. Mereka sangat mencintaiku, beriman kepadaku, tidak kalah dengan kalian, kata Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang seandainya dapat melihatku, ia siap mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, semuanya. Betapa cintanya mereka kepadaku, kata Nabi. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى أحبابه، يشتاق إلينا ويسمينا أننا أحبابه. فهذه البشرى لنا أننا إن شاء الله سنحشر معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب. ما بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا. Demikianlah bahwa Rasulullah SAW telah mencintai kita, umat akhir zaman, jauh sebelum kita lahir. Bahkan Nabi telah merindukan kita sejak zaman itu, ribuan tahun yang lalu. Ternyata kita sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah dengan mendengar cerita seperti ini, kita pun akan tergugah rasa cinta kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kecintaan inilah yang kelak akan menjadikan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. فالمحب
لما يحب مطيعه. إذا كنا حقا نبادل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حبا بحب، فعلينا أن نطيعه في كل أمر، فيما أمر به عليه الصلاة والسلام وفيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن نعيش ذلك في حياتنا، وأن يرى الناس سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا في كل وقت وفي كل حين. Dan ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, ketahuilah bahwa orang mencintai itu akan patuh pada orang yang dicintai. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi harus dibuktikan, tidak cukup hanya mengaku saja. Pembuktiannya adalah dengan mengikuti, melaksanakan apa yang diperintah Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, agar hendaknya dalam kehidupannya semua yang ia lakukan mirip dengan Nabi, sama dengan Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Maka inilah pembuktian bahwa seseorang benar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. ويبشرنا عليه الصلاة والسلام يقول أكثركم علي صلاة أقربكم مني منزل يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. ويقول عليه الصلاة والسلام أكثركم علي صلاة أولاه بشفاعتي يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام أكثركم علي صلاة أكثركم حور عين في الجنة. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak membaca salawat kelak di surga, dia adalah orang yang paling dekat tempatnya dengan tempat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau, orang yang paling banyak membaca salawat kelak di hari kiamat adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. وعليه الصلاة والسلام يبشر من أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يكفيه همه ويغفر ذنبه. فهنيئا لمن يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكفيه هم الدنيا والآخرة ويغفر ذنبه، ومن غفر ذنبه دخل الجنة. هنيئا لمن يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang banyak membaca salawat, karena orang yang banyak membaca salawat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicukupi semua keperluannya, dan orang yang banyak membaca salawat akan diampuni dosanya, sehingga otomatis kalau sudah diampuni dosanya, urusan akhirat lancar, masuk surga insyaallah. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي في اليوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا ويرى مقعده في الجنة. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang setiap hari membaca salawat 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum melihat tempatnya di surga. فمن يريد منا أن يرى مقعده في الجنة قبل الموت يرفع يده. Coba yang ingin melihat tempatnya di surga sebelum meninggal dunia, angkat tangan coba yang pengen. Oh, semua ya, pengen semua. إذن من أراد أن يرى مقعده في الجنة قبل أن يموت عليه أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 مرة. Maka yang angkat tangan ini, yang katanya pengen ngelihat surga sebelum meninggal dunia, setiap hari harus baca 1000 kali salawat. من يعاهدنا أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم 1000 مرة يرفع يده. Sekarang coba yang janji dan sanggup 1000 kali setiap hari, angkat tangan sekarang coba. Yang sanggup baca salawat 1000 kali setiap hari, angkat tangan. إن العهد كان عنه مسؤولا والله
هو الشاهد علينا. Kalau pengen semua yang sanggup sedikit, ini yang angkat tangan disaksikan oleh Allah. Harus baca beneran loh. Jangan sok-sokan angkat tangan. Jangan malu sama temen angkat tangan. Harus baca. قبل قليل سألت من يريد أن يرى مقعده في الجنة، الجميع رفع يده. Kata beliau, tadi ketika ditanya siapa yang pengen, angkat tangan semua. والآن عند الامتحان قال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الامتحان ونسأل من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم ليرى مقعده في الجنة لا يرفع يده إلا القليل. Nah, sekarang tadi angkat tangan semua, tapi ketika ditanya siapa yang sanggup, yang janji 1000 kali setiap hari, hanya sedikit yang angkat tangan gitu. ونعود نسأل السؤال نفسه من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم 1000 مرة ويعطينا العهد. Coba sekali lagi, siapa yang janji, mau berjanji siap sanggup setiap hari 1000 kali sholawat, coba tambah sedikit, akal min al-awwal. العدد قليل للأسف. كلهم العدد قليل. Sedikit sekali, malah lebih sedikit dari pertama tadi. طيب نكتفي بهذا القدر، وقبل الدعاء أجيزكم بالطريقة القادرية الجيلانية. Baiklah, sebelum Syekh Amin menutup dengan doa, beliau akan memberikan kita semua yang hadir di sini ijazah Thariqah Qadiriyah. اللهم صل على سيدنا محمد 100 مرة صباح ومساء. Wiridannya adalah membaca salawat 100 kali setiap pagi dan sore. لا إله إلا الله 100 مرة صباح ومساء. Kemudian la ilaha illallah 100 kali setiap pagi dan sore. أستغفر الله العظيم 100 مرة صباح ومساء. Kemudian istighfar 100 kali setiap pagi dan sore. اللهم صل على سيدنا محمد 100 مرة صباح ومساء. Kemudian kembali membaca salawat 100 kali setiap pagi dan sore. ثم يدعو لنفسه ولوالديه وللشيخ ولكافة المسلمين. Kemudian setelah wirid membaca doa, berdoa untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk guru-guru serta umat Islam semuanya. ثم يهدي الفاتحة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم السيد عبد القادر الجيلاني، ثم للشيخ ولكافة المسلمين. Kemudian baca suratul Fatihah, hadiahkan pahalanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada guru-guru kita, dan kepada semua umat Islam. الآن رددوا معي مرة مرة. Sekarang ikutin Syekh Amin. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وإماما وحكما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وإماما وحكما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وإماما وحكما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما من هموم الدنيا والآخرة إلا فرجته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي امورنا خيارنا
ولا تولي آمين أمورنا الله. شرارنا. اللهم انصر المسلمين المؤمنين آمين. على أعدائك أعداء أعداء الدين. اللهم آمين. خذ الكفرة والمشركين أخذ عزيز المقتدر. آمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا لطيف ألطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول فعل وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول فعل وعمل. اللهم توفانا أجمعين على الإيمان الكامل، وادخلنا الجنة بغير عذاب، واحشرنا على حوض الحبيب محمد آمين. صلى الله عليه وسلم، آمين الله. واسقنا من يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعد أبدا يا الله. وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك الله. هب لنا الحسن وزيادة النظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم يا الله. على ذي النية عنية القضاء الحوائج تعطي كل منا سؤلها يا الله. إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جناب الشرع النبي الله وشعب شهد الله والرحمن جدنا الباز عبد القادر جنان الله صلى سره ولوالدي والدتي ويدينا والد والدينا مشايخنا كافة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين آلي أجمعين أصحابي أجمعين أمواتنا مع جميع المسلمين وإلى من أقام هذا المكان وإلى من صنع فيه معروفا بإحسان يوم الدين أجمعين. عملهم نصاب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رب تقبل منا يا كريم. والعهد الذي بيني وبينكم الناجي يوم القيامة يأخذ بيد أخيه لأنه لا أحد يعلم ما الناجي. Beliau mengajak kita semua untuk berjanji, siapapun kelak di hari kiamat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjanjilah untuk memegang tangan temannya, artinya menolong yang lain. Karena tidak ada yang tahu siapa kelak yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وننظر إلى هذه الأنوار مركزها واحد، وأنا الآن أكمش بيد واحد وكلنا يمسك يده بيد أخيه وكأنني سلمت على الجميع. Sekarang coba semua hadirin saling pegangan tangan. Saling pegang tangan dengan sebelahnya. Perempuan sama perempuan, laki-laki laki-laki. Sebentar, kasih jalan dulu. Perempuan mundur, Pak. Perempuan mundur dulu. Oh, sebentar. Jadi gini, tangan Syekh Amin memegang salah satu daripada hadirin. Ya. Coba semua saling pegangan tangan. Ya Allah. Kemudian ada salah satu ibu-ibu yang megang jubahnya Syekh Amin. Duduk, jangan berdiri. Dengan demikian berarti semua telah bersambung kepada Syekh Amin. Dengan begini berarti semua sudah bersambung dengan tangan Syekh Amin, berarti sudah bersalaman dengan beliau. Nah, ini cara salaman yang singkat, karena kalau semua salaman kasihan beliau capek. Karena kalian semua berarti sudah salaman dengan Syekh Amin. Nanti ketika Syekh keluar jangan mendekat, gak usah salaman lagi. Kasih jalan yang lapang, beliau menuju ke mobil untuk pulang. Kami haturkan banyak terima kasih pada Syekh yang telah memberikan tausiahnya, juga ditutup dengan doa. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. الدين لنا والحق لنا سندينا وجميع الكون لنا وطنا ديننا والحق لنا والعدل لنا شعار